Pride washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Walang tilay 10 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Ipaparungtal tayo sa programan Orly in the Morning. Agaw na Miyerkules, Pitsa 4 ada bulan na Pebrero taon 2026. Maabig, magayaga ya kabwasan ada balang sinansakay ya pinablin na dumringal. Inormay kasiksikanan nyo, kabaranggayan nyo. Inormay pasen nyo natan ada sayan na kabwasan. Uy lakumon ya masiglat kayo. Maaligwas lawas. So, panagbilay tayo, lautla at abig laman tayo. Alig yo'y Buds Vidal. Ya manwo workout. Manwo walking. Tan bali-bali kakaugip to. Siyempre, lautlano, tamla tambad. So, Araya, so, early viewers tayo at live streaming. Ay, di, saksaki nila ba't so biniklak, mapala sa paskilan man chat-chat. Okay, mabigyan ka bosan si namin aka monitor at Facebook Live. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Singa man whistle yay leg tayo Siyempre, tayo la. Jad betul na panahon tan ang kapoy suporta at lapis-lapis tayo, kanyan na susceptible tayo panateng. Ag panatengak, makiburas kayo. Aray, manuna niran impormasyon na balita sayan na programa tayo. Sakay
taga Pangasinan, Pangasinense, aya at prisoner of war ditan at bansan Ukraine nitan ka. Taga Pangasinan tan, security guard tan, valid sa amin natin informasyon sa kaya kwandaya security guard at na-apply na trabaho ditan at Russia. Kamanaya ginawadan mercenary. Oy, nako. Tayo tayo mercenary. Wala may kintutan eh. Ito may pelikulan abantayan ng Richard Ulanday. Say kwanto di man at I kill people for money, but because you are my friend, I will kill you free. Kanto. Talagang kamot na agbot na konsensya. Gun for hire. I kill people for money, but because you are my friend, I will kill you free. Kanto. Nan-apply Kenya trabaho pero siya nagmaliwan to, nagmaliw kwandan mercenary. Ilalaban din tapang dadgera. Manalwalwar ba kayo Manal-alwar kayo at sararatay recruitment. Mila kilad siyak no siyak suman recruit. And I hope not to see you in hell. Okay. Papaulog tilabat, di ba? Arnel Ladia, Romol Espinosa, si Rap, Silya Morante, Raimundo Dizon, Ben Jovi, yung Regidor Danny Caras, Oscar Dolormente, si Clark, si Mike Labsan, tan si Master Sarlo, ag iraraya na nautit, at early viewers. Araya so early viewers tayo. Amay kwandalantin early bird catches the early worm. Masakbay ka, kibigis nila amoy. Tinapay, awit ng Badswidal. Taga Alcala, Pangasinan. Taga Alcala, Pangasinan at aya so naril, kumbaga bihag na say Ukrainian na military aya tipapalapag milalaban kaiba so tropa na bansan Russia, Ruso. Tayo actually kini sa kiitan niya iniwasan tayo at ay magmaliw tayong Russian. Dyan trabaho kasi wala pagawad Russian Russian. Kanyan na kailangan sa may ma-plus. Kailangan kinka may tampol nimbagada. Ito, gawin mo ito. Russian. Russian, ganyan nagmaliw tayong Russian. Canadian. Maglaba ka na dyan. Magsaing ka na dyan. O dino, taga London. Londito, Londoon. Ay, nako. International. Dakalawa. Kinabat yay taga Alcala, Pangasinan ya si Raymond Gumangan ya aya kwanda at abiktima nasay piki ya online recruitment ya pinangakwanda ya trabaho di man ad Russia. Pero
online recruitment, recruitment balot, akakarmot at Russia. At alabat, duma, may trabaho, ya internet siya to, o dino, in-applyan to. Say ang sakit at saya, say ang sakit at saya, ang gapoy records, ang gapoy database na Department of Migrant Workers at saratay Overseas Welfare o Workers Welfare Administration o dino OWA. So abitlan Pangasinense. Kakabaton ni na Department of Foreign Affairs no panon ya akaalis at bansa si Gumangan. Eh siyempre no walay passport mo, walay bisam, na na-apply ka na trabaho, ni-recruit da ka at nala ka sa nanay manaya so trabaho, ya sabian mo di man. Singa may parparat sa raratay kabyangan na domestic helper, di ba? May titawag tayo sa raraya. Man-apply iray trabaho basimot saratay credentials da, qualifications da, edad anaral da, singa aliling to, man-apply bilang sakay, nurse, da hospital, biyok tao, kasabi to di man, aliwa mo manay trabaho to, katulong. So, binagsakan to. Aywan man la. Siyempre, balag ni kalamor su utang to dyaay. Inyutang to'y putek katawon to. Amay saksakay kalamor ya, amay-amay saksakay ya dugto. Imprinda to, ilako to, pamasahe to. Paano tulayan natin? Kasabim di man, ang gapoy napagkitan mo, di kapit sa patalim. Kanyan aya, si Gumangan, ang gapo. So, records to, the Department of Migrant Workers, Tanjad OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Kakabatan na Department of Foreign Affairs no panon to ya akaalis da bansan Pilipinas si Gumangan. Base da report, si Gumangan at security guard ya. Security guard ang lapuritan da baloy na Alcala, Pangasinan. Kanyan si kayuran na security guard. No uupuran da kayo nasararatay trabaho aya at greener pasture ya tatawagan tayo balag sa sweldo ay asikaso yo nang yung maong ta siyempre siya number 1 niya re-recruitin daraya security guard tawalamot lay training da aglara na irapan ditan pan training at saray isalpak dalabat laran tampol kanyan manalwar ka Benedict Sumayad, Dumayas. Si Doy Nixdor, si Doy de Labor Boy ditan at Alcala. Manang alwar kayo, baka no nare-recruit da kayo sa raraya at upuran da kayo ang kakabalag ya kantidad, sweldo, at biglan na singkatan nyo mo titan, asikaso yo, baka naalig yuya si Gumangan. Walay video ya anong nangda, video ng Gumangan niya akapaskil ya sa ikwanto I Want to Live Facebook page. Nasa kaya Ukrainian government project nan bulan niya Disyembre. Na iner ipapalapag to niya ya sa kaya mercenaryo. Mercenaryo yan ni-recruit na saray Russians para sa kaya high-paying job
bansa dara niya. Okay. Hanggang siya pa mo, natukson talaga, no balaga kwarta iupor da. Akin nagagawara, ya, atate gagimira. Sige, dan tayo komentaryutan. Pimirma, kontrata ng taon 2024 Ministry of Defense na Russia Federation tan nagmaliw ya shooter na 51st Parachute Regiment. September 2024 nan asangkot iraya ed pan-atake na Sani region ed Ukraine yadiman narel sigumangan. Akawat met imano na pamilya ng gumangan na say mensahe manlapod International Committee na Red Cross. Lapod sayay pakarel to niya. Anto kasi, sugawaan na gobyerno saya, panon kasi, natulungan niya si gumangan niya, isumput niya adbansan na Pilipinas, tabunbun niya na saray Ukraine Forces. Panon niya makakar at aroma bansa? Siyempre, na-entice, amay atukso o dino aguyor nasatan niya balbalag ya offer at sikatun niya numan trabaho man bilang demand od Russia. Agtuanta, so kipapasen to, agtuanta no anto tay trabaho to demand. Basta amal na, ni-recruit da. Inoperan day balag aswildo. Akin at nagagawara ya. Sunggaban dala, suntalan oportunidad, siantadan pangkanawnawa at iyasinsuda. Lapod, irap na bilay tayo dya at bansan Pilipinas. Lapod, kaandi trabaho, nung wala man bilbilang so trabaho, kakarampot, mulmulag, swildo, gaunduga, ipakan at pamilya. Talapulantid, malaknaban, suuntalaran, korupsyon, nagagawgawa. No sararatan kumunya, trilyon, kwarta na bansa tayo at ginamit ya, at saraya, programad, trabaho, edukasyon, abiglaman. Agtayo kumun unyan ungkapit sa patalim, unla at aroma bansa, isakripisyo tayo at ati gagawira so sarili tayo, tansay pamilya tayo. Tainanan mo raratan, talapod piugagap mo lanti, makal mo'y balag, tapiano, napaaligwas mo met, so panbilay, pero unyamot manaya so kasaglakan tayo, unyamot manaya so amay kipapasen, sabiin mo di man, sika at napapariwara, tatawagan tayo. Ang kapoy pandumaan turaraya at sararaya BBE nare-recruit at biyok tao. Lautla ditan at Middle East no nandiyan kay kapalaran, numalas mo talaga. Abuso enda ka. Ripunda ka. Unlabang ka, pati yunda ka ni. Wala ratan. Lima kalamor, manja payuki. Kanyan lima lapad. Jada panjaja payuki to limapad. At ate gagimira lumapad. Aman sulantiya ilalo anda lapad.
Pigaray sa kilapad. Kwanto? Pigaraman ka Richard Gismel. Susakay. Ang po, sa nanay mo iyalapad manaya may inumum mo. Uman, kabaloyan, lapod kairapay bilay. Isakripisyum sa sarilim. Agmo ilaloan. Agto ilaloan niya. Raymond Gumagan, yaon niya manaya kasaglakan to, kasabito ed bansan Russia. Ilaban da ka manaya ed gera. Singa mo dyalam lamang ed bansan Pilipinas at sara may imuunarang panahon 1970s, magak nalilingo. Open so recruitment, Open so recruitment at the Philippine Constabulary ng Saman. Awitin da kabalat at Mindanao, Diman at Cotabato. Ya ilaban at saramay rebuilding Muslim. Simusumput nirayang kapuulo. Ang sakit man, mas ang sakit Pilipino, kapwa Pilipino, so kalaban mo. Pero ay gabay ton ibaga, kakapoy supirsa na Russia. Yag tumutlam lamang manaya, nayarian sa Ukraine. Agto nayarian sa Ukraine. Yadakdakal mutla, so apatoy iran sundalo na Russia, kanyan, massive so recruitment. Yalala anda at Pilipinas, tan arumirang bansa, yasikatuya, so isubuda. At gira laban at Ukraine. Kata Ukraine dati tan, yawala at Russia, sakop na Russia tan. May Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Hangga po taabuyak laman, kanyan nagmalumularan independent iraraya, at gabay lamot, yasakopon, laen na sa Russia tan siyempre mayaman la ta Ukraine balbalag lay kinturaratan tan say natural resources to kayamanan to wadtan yasi katuya gabay lamot ya laen kamkamun lalamot na bansan Russia untan tumot it kipapasen na sa China ya gabay tumot ya laen itan so Taiwan ya datin sakop na China itan so Taiwan. Nun una aligwas lararatan niya bansa, sasako pundalara. Nanang daya walara manay mineral and natural resources dya, sasako pundatimot la. Kakayarinan mutla na China, so bansan Pilipinas. Pero araraya ya nagagawa, walad propesiyatan. Tayo katutan, gano teputan tayo dyan ay si Pastor Ulanday. Antatutan, ya araya nagagawa, walad propesiya, nabasam ed Biblia. Nations against nations. Rumors of wars, watan irarata na tatay gagimira. Kaya sa importante jay, asikaso yo, ag kayo basta-basta, keket-ket at sararatay online ira. Kaya recruitment o anto kamanlan offer iraratan. Kayo maminsan na nailawan mo mutitan nailawan mo, singabil bilang health conscious ka. Maya-maya, babantayan mo tanad social media, nilirat sararatay, palapagdaran na herbal medicines at sararatay sakit. Dakdakan mo lang timan sasakit, chronic kidney disease, diabetes, tanto ka malaratan. O wala na nang mo i-post that social media, jad kaka-scroll mo, napindot mo. Manu-order ka lang manaya. Kanyan na si kaso yo.
nang yung maong kayo basta-basta ay mana-apply at sararay online na recruitment ya papangako anda kayo na trabaho ya upuranda kayo na saratay ataragay ya sweldo o tawagan tayo na high-paying job at sararatay bansada. Dakelaya kunti lang. Nasaman niya araratay illegal recruiters, di ba? Dakeltan. Recruitan da ka. Operan da ka na aramay talagan na mararakop irang packages. Arayay kabiyangan na recruitment agency. Gastusan da ka Gastusan da ka. Si karalay makauloy. Kasabing balot di man at sa may bansa yay na-applyan mo at trabaho. Dumala. So sabi mo di man, agkamot basta-basta makapawil, amay bisam, passport mo, iturmod sa may kumpanya ya nan-recruit at sika. Paano kang makasumput paano kang makasumput? Nulaan mo may passport mo. Sa kwanto, bayaran mo ni. May gastos mi. Insa mo na ala ya passport mo. So, pangalan mo yung kwartam di man at biyok tao. Kanyan anusan mo nanto maiturdad si kan trabaho. Kanyan dakdakil at ate gagimira. Sunana abuso iran Pilipino. Yaungulad ta na dabrod. Talulukon mo at nakapwa Pilipino to. Makal mo lang bangat. Man-recruit na agaylay. Pangkwartan tutan at saramay turantod biyok tao. Andi balila. Ya pati yung dara di man. Andi balira. Ya abuso yung dara di man. Basta akal mulara. Si katutan. At ati gagimira. Ya maganggano tayong natukso. Lapulantid kairapan na bilay. Yan say papaspasandan re-recruitan iraraya, lalaki. Tamanaya ilabandara, edgira, magmaliw iran mercenaries. Pero kuhanan Richard Ulanday, marakap patay mercenaries kunto. Balag mo iya kwarta itan kunto. Magmalo ka mo iya bounty hunter at satan. Laut lano ana po mula si Atong Ang. Walay 10 million mo. Inersupakal mo ambot si kato. Mangiter kalabat na impormasyon. Kateng-kateng ya 10 million. Palang ipatuloy na programa tayo. Kasumpalan na 37 minutos at oras na alas 6 na kabuwasan. Wadyani, pakabat, malalapod saray, manangan tabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:38. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap.
tulad ng gintong hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaandang buhay! Jak Diludila Carsunyo, 55 iti Kawayan Isabela, Agtagi Balay, idi nadagsen ti bagik yan riknak kada nagsusuupak, kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko, adapay UTI ko ken adapay high blood ko, nangigak iti radyo nga napintas ti Pau di Arco Capsule, pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak, babaen iti tulong ti Pau di Arco Capsule, ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP, kawisan kayo nga agduma ti Pau di Arco Capsule, tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko.
yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Walang tilay 45 minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Good morning, Ed Kenan Raimundo Dizon, ditanad Barangay Salisay. Si Isay Into, Aretropa 35, Radilina Gatchalian Silya Baruzo, Marilu Tinte, Doña Milani Siricon, tan si Elisa Erier. Pat Mulinaong, Jimmy Torrio. Kapi problema natin at basura, Jimmy. Si Elizabeth Tinte. Si Abby Rodas. Sergeant Mark J. Calderon. Say kwanto, corruption is not just stealing money. It is stealing hope and justice and the future of a nation. When corruption exists, the poor suffer the most. Public services collapse and trust in government disappear. Roads remain broken, hospital lack of medicine, and education becomes unequal because funds meant for the people are misused. Corruption weakens the law, empowers criminals, and allows injustice to grow. It destroys democracy because leaders serve personal interests instead of the public good. Atan sa reaksyon ng Sergeant Mark J. Calderon na PNP Regional Command. Dakil, suduralan na sa iya korupsyon.
Itdan napakapanyari iraratay kriminal. Abulo yan, sukandian na hustisya. Deralentoy demokrasya. Lapod sarayay leaders kwanto personal interest su serbianda instead yasay public good upang kaabigan na say publiko. Sherwin Limos ditan at London. Ariel Bandong. Si Alex De Vera, si Benedict Dumayas, si Benedict Di Oro. Oh, baka recruitan da ka. Mong lamay mang kalabal tinapay. Nan si mangang kay gold. Ya ira pang kamot lamang. Jima Solomon. Melba Cloricerna, si Jolins Antipolo, Richard Querer, Inday Rosario tan si Michael Rosario, Eric Domas ditan at Poblacion Wiste, Jojo Bauson, anto birthday natan Jojo, Len Coronel, si Sir Solo de Venecia. Oh, kamonitor si Sir Solo mansusulo mo natang. Araya si Sir Solo de Venecia walay Solomonic wisdom tutan. Si Nard sa Tibay. Kagawad Bona Mendoza tan si Remedios sa Mendoza. Likewise sa condolence Manaya. Hinatay si mother ng Reggie Paran. Yakanayon, kaanakan niya ng Remedios Mendoza. Gary Dalisay, bawat segundo may Armando. Reklamo sa PLDT, palaging late ang dating ng tawag. Puro lang dial tone. Ilang araw na raw sinasabing wala silang internet. Pero ngayon, hindi pa raw inaayos yan. Problema, sabi ni Armando Segundo, parehas tayo. Yung extension ko ay hindi gumagana. Wala naman dito si Ka Edwin Inong. Nida Mondaris Obispo ditan at California, USA. Rosalina Aquino, si Javier RJ. Juben Kimsona. Tom Tom Yam, Alvin Dia Kalimlim, Leo Rosario, si Brian Talplacido, Ernesto Musada, Gigi Gamboa, si Maxi Soles, Rafael Mangalyag Jr., Naria Shapno. Atan, Naria, manchat ka, liwad sa may singit, Charito Lumibaw, Inyong Cardoso, Buyit Makanlalay, Mian Landingin Castro, Manager Sayek Sinting. Kita tayo mamaya. Si Ron Tandok, si Kagawad Mirna Tihada Estibes, serbisyong mabilis. Okay. Nan karuman at watan tayo arap na satay Metro Plaza. Apansin tayo ya makuli-kuli may kabyangan na traffic enforcer ya manti-ticket mani-issue na say citation ticket at sararatay luluganan, ibabagak ko nun akasumlang at trapiko. Yaaya talagan kabkabwasan. Kagkabwasan wad talara. Saksakay ya area, subabantayan dararaya. Kasi apansin ko, talura o apatira.
luluganan so danda na citation na tickets arap na Metro Plaza tandiman gilig na satay gagawundan City Hall ditan at Samora Street. Anti-violation kasi ibabagaran na asako pandalamay sidewalk. Pero nung nangnangan mo, maawang sukalsada, yaaya at ang gapumot so gagawin ton obstruction. Ang gapumot halos so dadalan at satan niya sidewalk at arapan na satay Metro Plaza. Numan bilang wala uladitan, dala ng pedestrian lane, uloob, at sararata establishment sitan. Either mangkape, mangaliw na tambal, mangalmusal, ditan at Pedritos, or amay sa kaya noodle house ditan, or unsagap di man at tagay. Nayarin ulag kinan na amigo, Ernie Llanillo, yaman rin nyo, nasama insurance to. Tawad-tan laman na may FGen Insurance Company, sister company na DWIC, ditan at tagay na Metro Plaza. Hanap yun tan, si Mr. Ernie Llanillo, para sa raratay luluganan nyo. TPL, comprehensive, marakap, ya servisyo iturtod si kayo tan. Okay, mapalasapas so tikitan. Sa pangkalawang kubalad, akin yasamay sakaya pick up. Tulamay number 2, 76 pura mo, 476 pas taon tan. Sakaya pick up, aka-hazard. Aka-hazard. No say sakaya luganan at aka-hazard, either atan at emergency, adralan, o kaya stop and go. Wala labat, so dinalanton, saliwan to, kiratungtong to, insan unlala. Tinitikitan, iraraya. Early morning. Panigo. Panigo. Okay. Dabis itan. No talagan, strictly, i-enforce, iraratay, disiplina at kalsada. Gabay titan, basta labat, parihas so treatment, aliwan double standard. So implementation or enforcement na sararatan ya ordinansa o dino memorandum circular for that matter. Singa satay, pedestrian lane. Sa irireklamo, in-post itan account na Professor Jigo Lida, irireklamo to may pedestrian lane, itay overpass, pedestrian lane demand kawalaay traffic post siya arapan na say Unitap tan CSI bautan datan yakwanton aglam lamang consistent ni ngaskugon sa implementation kwanto ad sayay jaywalking aga natutumbok itay pedestrian lane tan maslak at sararatay drivers say pakaantada at saratay pedestrian lane at finish line. Siyan tadatan finish line. Kanyan no, asinggar ramay pedestrian lane, gano, ngapoy umbubultang na to, ngapuntan so man-cross o di no umbabaliwa to. Kailangan mo'y unistop, kailangan mo'y untunda. Ada satan niya pedestrian na 1 meter away. No nayari at satan niya pedestrian lane. Andi anong nang pedestrian lane, kanyang pinaspasanda. Ta finish line. So pakaantada at satan. Sa kilatan. Ya disiplinaan. Amay-amay so luluganan. Ya wadtan at A.B. Fernandez Avenue tasi pakaanta tayo
say parking o dino say pamparkamutan jad left side ang kapo ta left and right wadtan lararatan so akapark ilan luluganan aliwalabat ya akapark itan double parking triple parking iraratan tan magmamaliw ya araya so kalsada at magmamaliw ya private domain na saratay wadtan iran establishments. Kinayarian dala, binanganan dalatan, wala latay ikargadan nyurungan, ya walay lubirto. Kadyan, sarili dala, private domain dalatan. Nagmaliwlatan niya si katutan so garahida o dino parking area da. Nanangyutan, A.B. Fernandez Avenue. Jad kawanan tuta, numalapok at traffic post number 1, kawigi. So antak ya, kola ay nayarin panparkan mo. Jad kawanan is loading and unloading. Si katute pakatalskod sararate ordinansa. Ta si katumutan so nananang ng tayo, ya, dati wala ray signages ditan, loading and unloading zone, wala ra may pinipintura anda, ya areas ditan, alid of lararatan niya klasin na pintura, hangga pula. Hagkwantan, wadtan di raratan niya karatulan, loading and unloading, bawal pumarada dito, sinangga pula mo eh. Pero, ditan labat iramang babantay, ikula ay, arap na Metro Plaza, tayo la. Walay kulor na politika at satan. Kalaban, iraad politika, arate makinggawad sa araratan niya, establishments or building, at kalaban at politika. No arom kalaban at negosyo. Kanyan diman, so tututukan dan, babantayan datan, yan o kada parada kaditan, ang gano ang gapoy, traffic obstruction, ang gano nagilabat, umpaway labalay, ubot to may luganan mo sa ati babagaran ni Gutarya area tutan, kulay kalsada, ya maawang itan niya kalsada, arap na City Hall tan ha, tate gagimira, erelenda ka. So gabay ito ni baga, ablugan mo re customer na sararatan establishments. No gabay di mangkape, gabay di mga almusal. Kabat ito late Pedritos, no siya pa'y mahinggawad Pedritos, ya alay na si kalaban at politika. Kanyan, tigawa mo. Haras muratan. In the guise of strict implementation na sararaya ya ordinansa. Tapi ano ang kapoy ulatan? Kapoy manganditan, kapoy mangkapitan, kapoy shopping ditan. Aka-hazard man ha, so tinikitan da, ya pick up. No, aka-hazard ka, duwara laba, piga, tunti gabay tutan, is there emergency, adaralan, or stop and go. Wala labat susama rin mo, and then ula ka la. Kamot umbayag. Okay tan, sige. Saludo ang tayo raratan, untalan pa nag-implementa da, na satay, uplan balik disiplina sa kalsada, ya inlunsad da dyan, sudan dadagupan. Pero, dapat parihas. Parihas. Aliwan double standard. Ulakitan ad Rivera. Ulakitan ad Gomez. Ulakitan at sararatay inner streets. Ya araya at narrow street in the same manner dya ad Fernandez Street. Di ba 6 meters away at kanto dapat ang gapi akaparada akin balot yung wadyayoy at Fernandez Street untouchable wadtan iraramay wares to yay pwesto dya tugos amoy mahinggawad saya wadtan iraramay garong ya maya ira nakati wangwang ditan niya mga ala na sararatay kindatan.
mga ala na ararati lalako na sayay wadya. At kanto ay abay labat mismo na bidbox. Di ba kailangan sa clearance tutan 6 meters or 8 meters away at sararate kanto bawal sumamparada. Nagak nalilingod sa atan na ordiransa, dugaak. Diba? Nagak nalilingod, dugaak. Oo. Nang nyo, bantagan nyo, obserbaan nyo. Lakid tanad A.B. Fernandez Avenue. Kalaksab mo sa Quintos Bridge. Both sides. Wala rin aka-parking. Numaminsan, di ba bawal sumampark at sararatay, putik na sararatay fire hydrant? Bawal tan. Aliwala ba't ya local ordinance siraratan? Wagayon sa yan ang tagsatan national law. Aga nayari, sumampark na luganan, putik na saratay, fire hydrant that in case of emergency wala pool, di tan irang mga lana sa danom, di ba? Wala ramay, anong nang tayuran tan video ya kaparada ratan naluluganan at ajad fire hydrant, lukumot may ang ikarga na hose, binatag-butag to may salming naluluganan, santo ilubo may hose, di man kulay. Oh, pasilong to, di man sa may binatag tong bintana na luganan, imay hose. At sa may kulay putak na fire hydrant. Oh, di ba? Imagine nyo, talaga nayari raratan. Araya, dapat. No, talaga na ripakin nyo, babantayan nyo, ripaso yo. Itay ordinansa, nang nyo, ta ordinansa, tanang nyo, mat iraratay to uyo, ripaso yung mat iraratay to uyo, no natatalusan damot kasi. Gagawin dan enforcement. Natatalusan damot kasi, iraratay ordinansa. Anta damot kasi. Wala ra kasi urul-urul daratan, no tuputo mo tingaran to. Kaya tuputo mo tingaran ko kanto. Nang mulatan, sa citation ticket, no siya patay nan issue. Watan sungaran ko. Araraman, aga nayari raratan niya, ugali na sa kaya enforcer, dapat kurchus kimo ta. Ikalyute arrogance. Agka na power yun na ani, no nasalatan mo't lamang te patron yun, nasabi pa naon, nga po kimot lamang ditan. Si kimot natan susublayan day. Sige pa sire, okay, magnayon kayo ditan. Kanyan dapat disiplinado, kurchus, kalyura ratay, arugan. Di babaga. At sararatay ipupus da saratay social media da. Respect is very important. Ang batas trapiko ay para sa disiplina ay hindi lamang tungkulin ng mga enforcer, kundi bawat motorista at mamamayan. Okay. So, makikiisa po tayong lahat, kuanda. Ipapalapag dararatan at sararatay Facebook account data ti gagimira. Nanang ninyo. Ikarga dararatan. Wag naman po sana ganun. Respect is very important. Ang batas trapiko ay para sa lahat. Please be reminded. Ang dagupan ay lungsod ng disiplina. Wow, the best, ha? We'll take this seriously. Huwag pong pamarisan, please. Kasi wala inarelda, aya-aya at na, singa, I think, rimampa mo mo at sidewalk. Nan inisyo anda na traffic citation ticket, kiniskusto, or pinilato. See? Inrampa to at sa may sidewalk. Okay tan. Strict enforcement. Saludo anta kayo sa atan. Idanta kayo commendation at sa atan. At ang lababalot, iparihas yo. Nita, narrow street. Narrow street dapat. Ang kapoy double parking. Noong nangyari, ang kapoy parking. Nasaratay luganan.
Pero nang nyo pa. Agara makapansasabatan. No, agamang giveaway sa kay, traffic. Lakitan. Ay stretch na sa Rivera yung Pawekad Burgos. May flower shop ditan. Di ba? Kanto. Sa kanto, 6 meters. Siguro 6 to 8 meters itan. Bawal sung paradang luganan ditan. Kasi siyempre, kalikom dapat. Malinis. Di man, kanto na sa may wala ay STI. Wala ratan. Ditan Burgos. Dapat araya. Laki dyan A.B. Fernandez Avenue. Dapat araya at libre nyo mat. Aliwan sa may saksakay establishment subabantayan nyo, yapang haras. Kinay, pibabalaan to mambilbilang sutod sarate politika yun. Sikila batlatan, agula idadamay. So aroma to, panharas yun sa may negosyo, takaalyado, na kalaban yun politika, nadadamay balot, so aroma totoo. Yasi ka rin na piperwisyo yung mamumultad sa raratan niya violations. Baka na may misconstrued ka, gabay kutan strict enforcement, pero si babagak, parihas, fair without favor, without harassment. Paninungnangan nyo, balag maawang sukalsada, ang kapoy obstruction na si traffic. Pigamot labat latan ay, sa kiluganan at iwasan mo labat sa atin ibabaga ma sidewalk. Hindi natin. Nang ninyo para ratay sidewalk vendors, A.B. Fernandez Avenue, di ba? Inasudadala na ito, walat kalsada. Nung na sideswipe iraratan ay, naluluganan ay, wala rin abuk bilang yung mamamaniho ay. Lautla no, kaskasiro ra, maniho da. Lautla sararatay, single motorcycle. And the same manner manaya, maingal niya tambutso. Amay-amay nitan. Ganyan dapat. Talagang iyan tayo so disiplina. Dapat walay kortesiya. Di ba? Katuya so walay reaksyon. Kanto dyan, dakil, Sunan Park, naluluganan, jad, shoulder of the road at bunuan gesut. Dya so matraffic. Araya, so tikitan, konda, okay? Proper segregation na private vehicle, PUG, umpano aliwan na topsy-turvy, Saidalan, Lalutlad, downtown area, okay? Araya, obserbasyon na saray citizen. And si mana ray netizen. Katuya, so ibabaga tayo. Dapat lanti parihas. So implementation, aliwan selective, aliwan double standard. Babantayan nyo, saksakay establishmento. Kalaban at politika. Ninitay arap na establishmento daay. Diba? May nasasakupan da, ginaladan niya may arom. May espasyo, demanda ikarga namin niraratay delivery trucks da, hararatay kabiyangan, nasaratay man aabang sa ate building da, si karalabalay na idan, na exclusive parking. Say ordinansa agaman ni expired itan, akina wala expiration na ordinances unless repealed, modified, o anto kamalatan, nga po, say ang sakit ni satan, no, nabanaan mo may chamba ordinance. Tano chamba anda ka, atikitan ka. Violation ni tampol, di ba? Say reaksyon ng Sherwin Limos sa entrance ng CSI Market Square. Halos hindi makapasok ang sasakyan dahil sa
street vendors kwanto. Lautla no walay baratilyo. Okay, sabi ni Ma'am Jinky, good morning idol, sa Umbrella Street bumalik na naman sa dati. Expired na yata ulit yung ordinansa nila kanto. Oy, good morning. Nilinisan latan Anong nang ko talagang binantayan ko si Kapitan Bombay Lupis nitan. Inaayos tutan so Divinesia Street. Tayutan may bautan na bunag na si isay tan aray stalls ditan. Wala ay kalsada ditan yung poy kad EB Fernandez Avenue ta Nueva. Umbrella Street so tawag dala sa atan akin. May kakarga dalalamot iramay payong nasararatan so bindors ditan impawil dalalamot intan nilinisan latan. Nilinisan latan. Last week lang bungat babantayan ko so panlilinis ditan mismo hands-on mismo si Kapitan Bombay Lupis sumanlilinis ditan. Sekong ko baka niingas kuguntan ka pa umpawila lang mo ito dati hindi talagang tutukan kuya kantumat natan pimawila unong kini Ma'am Jinky ditan mo at samay walay abay na jad putok na independent church tansayay malimgas pimawil alam mo tiraramay fish vendors ditan niya inuukalda at samay apalabas iya simba. Imagine mo tan katon non-expired lamay ordinansa. Early in the morning. Aliwa ko mo niya ningas kugun consistent dapat. Anyan un saludo at si kayurad saratan niya strict enforcement basta labat consistent dapat. Tan aliwan double standard. Good morning, Attorney Valle. Deo Valdez, Carlito Bandong. Sa ikwanan na Raymond Agustin Kupal Iramay walay pwesto naglalagay po ng no parking sign for customer parking only kwanto. Talaga kasi magmamaliutan niya private domain dala, magmamaliutan niya parking area da o garahe da. Kagawad Bona Mendoza, good morning. Si Jojo Bauson dapat 4 meters away at fire hydrant kwanto. Gabot sa ako banda. Tristan Gulay, Jan Kalimlim, nasubukan ko na ring nahuli dyan sa harap ng PNB. Ako lang ang tinikitan ng illegal parking samantalang ang dami naming nakaparada doon, idol. Ulanday ang family name nung puso, idol. Okay, kuhanan John Dexter Kalimlim. Baka siya rin yung nagtikit doon sa kahapon. Pati si Don Atong Rimugat atikitan. Brand new car. Pick up yung putimat. Yamambalot at Burgess Street. Mada Gilig na City Hall. Marites Soriano sa ikwanan kagawad Mirna Tihada Esteves. Tama kayo dyan, sir. Makapanyari iralante ito. Pero do not abuse that power. Do not abuse your power. Kasi that will not last. Agatan umbayag. Time will come. Naanig yung taratan noon tumut natan so repercussions tutan. Araraman laba lay pulis kang kudsi kayo nan si Karaso aktibo daratan niya. Dakil sukaba ko yung untan irang kabiyangan na sari pulis.
ya araraya at akin mo't ira. Talagan tough guy mo't ira. Pistolero iraratan. Pero upon their retirement, kasumpal, haya kapan retiro laratan. Anto agawat sigara. Nirararat damot lamang iraratan. You see? Tanga pularat pa kapanyari. Atan dapat mansilbi ko niya moral lessons. Natan jay, siyempre, civilian in character kimot lamang. Nani, mansalat sa administrasyon, araratan niya abuses yo. Araratan niya ginagawa yo. Ibawid at si kayuratan. Cristina Ocampo, Teresa Cornel, Teresita Orlanda. Aha. Ditan ed maramba kantin, maabigya kabuasan ed si kayo namin. Akaluto kila, walalay almusal. Aray kabiyangan na dumarungal tayo tan ada maramba kantin. Singet amba yatagad tan ed Pugaro. Sofia Machas di tan ed London, si Peter Agustin, amigo Rene Velasquez tan si Kipi Nakar, Mario Pascua, Butch Verona, Jane Magsano, si Flora Mendoza, watan eda Baguio City, John Van LG, Ron Tandok, si Sam Kayabyab, yawatan natan at Davao City, si Deo Valdez, si Lena Coronel. Si kaso Carlito Bandong, baka natikitan imay luganan mo ditan. Tuloy tawag ng Carlita ng sarlud sa tay luganan mo ay. Don Ramon Bautista, good morning. Kumusta latan at R1MC? Marakop lamay new building, functional lamay new building at ate gagimira. Bali-bali lararate kwarto yuditan. Orthopedic department, tunirame arum ditan niya nakar ko. Pero jad outpatient department, agaylay karakal na tuulanang ditan at outpatient department. Si retired Principal Renardo Barroso. Asikaso Carlito Bandong, baka natikitan ka at sa tay luganan mo multi-kab-kab. Engineer O.J. Cornel Bentinilla, si Madam Rich Barroso. Sa ikwanto mo dyan. Kalyulara ratay ken. Tarpulin nyo. Tani, kwanto dyan. Mabilay kini, walalay tarpulin nyo. Kanto. Si Ben Gotanggogan, ditan maasin na mangaldan. Ima Alipio, si Joey Gaho. Madam Ima, malikot tayo gawan piyesta yun ditan bimalay. Nananang ko'y sayaksak ng Vice Mayor Edgar Maminta tan si Madam Lorraine mo sa sakripisyo Kalamor na pinablin na sawanan na Vice Mayor Edgar Maminta ditan at bimalay. Ami puyatan mat. Ed
diri son na selebrasyon. Diri son selebrasyon na sa piyesta da, pigaran na simbatan sa Sigay Festival. Sigay Festival, Alewan Siga Festival. Sigay Festival. Good morning mo at kinan Rolly Bacas Laportesa ditan lasip Kalasyaw untan tumat kinan Laportesa ditan mat poblasyon Kalasyaw. Uy, by the way nitan may lalamot sa gagawin niya programa ditan balay na Kalasyaw. Sublay tayutan niya ipalapag kasumpalan ni na saray pakabat manlalapod saray manangantabay. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya at malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom
fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
DWIZ. Orly in the morning. 33 minutos, kasumpalan na alas 7 kabusan. Good morning, Kinan Helen na Bersa. Likewise, Kinan Madam Hazel Aliyah Ditan Virginia, USA. JC Migallon Ditan Florida. Si Evelyn Bowley Ditan Florida. Sa Ikwanan, Santiago de la Cruz. Ang gapoy ngipon naloy dagupan. Ang gapoy ang gano busy road at mampaparking ira ladya at Rivera maingat lalante double parking ni Kuanan Santiago de la Cruz. Pumat, tasay ko ay traffic, sa kulay traffic, di man, nadarap na City Hall, di man, sa kulay tikitan, ticket to ride. Si kaso yun, ha? Baka sana ni itay na iduro yung ticket. One-way ticket, one-way ticket. Edgar Reyes, good morning. Lita Santos, tan si Marilo Tercinio, siyempre si Madam Melinda Shapno, and si Mother Helen de Tanmat at America. Inasukulaan nyo tan America, Madam Marilo Tercinio. Romy Sabala, Helen de la Cruz, Marites Silang de Tanad, Winnipeg, Canada, Cesar Patane, Renato Jubillanos, Rodolfo Fernandez. Okay, sa Ikuanan Cesar Patane mula sa tapat ng police station. Ay, nako, agpanatungak. Isturbo, gatel. Sa Ikuanan Cesar Patane mula sa traffic o mula sa tapat ng police station sa West Fernandez Avenue going to Dicop. Sa mismong daan ng tao sila nagtitinda, kuan. Mga kantin dyan. Kaya nga dapat ayusin natin, i-regulate natin. Hindi naman natin sila pagbabawalan dahil lifeline nila yan, hanap buhay yan, para sa kuan. Kaysa naman mag-illegal pa. Kaya ano natin yan, ayusin na lang siguro ng gobyerno. Milet, ratay kabyangan dita na pamilya Rioperio tan Olpindo ditan at Arellano. Napoleon nating lahat. Oy, kumusta kalantan? High tide manaya at labi. High tide manaya at labi, maong talabi. Pero ito, limaran ng liber. Sa tututulong dalalamat, amay submerged sa pumping station. Kasi kuno asaraan, iraramay arunditan, waterways, kaya daw, binabaha pa rin ang Rizal. Bakit itong A.B. Fernandez sabi nyo, bakit binabaha pa rin? Basta naglikot yan, mayroon at mayroong ibabato na sisi sa past administration. Naku, 6 na taon na ata kayo dyan, di pa kayo nakamove on. Nakita ninyo yung submerged
na pumping station na hindi masyadong gumagana at nakatulong daw dito sa flood mitigation. Hindi nyo napansin yung isang hospital na malawak na po yung lupang nakamkam niya sa ilog. Hindi nyo napansin yung maritime school na malawak na rin yung nakamkam sa ilog. Hindi nyo ba napansin yung mga fish pin dyan na ang dami-dami, kasama na po yung mga nipa? Hindi nyo ba napansin yun? Na yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit kumipot ang ilog at na hindi na ito yung absorbing capacity nito ay hindi na makaya, kaya lumalabas o ulip wala sudanom o agyuman apansin nyo man so water pump agatanton makatulong sa atay flood mitigation project, pero nitan ira kakabalag rason imingot so ilog at sararatan edipisyo establishmento maritime ilog lamay nalada atay Nazareth Hospital parte na ilog mo't lararatan. Mandukay la mandukay. Ibabagan ang titawag to man-made accretion. Diba? Dati, aluan untantan So, kulay Nazareth Magsaysay Bridge. Ang niasabi ay yugyugtan. Diba, drainage datan. Pangkargaan kumun na samay Girl Scout of the Philippine Headquarters. Amay dyan, Basil. Alon, umang kintutay Nazareth. So, kulay kintud ilog. Ang po halo sa parking tudbunag. Ang po espasyo tudbunag. Pero nung nangyunatan, agay kabalag. Nasamay nala to. Yaparte na sa ilog. Agdaapan siniman. Anto kasi remedyo yung utsatan. Nunang kumplot mambilbilang sa LGU tan DENR. Anto te gawo nyo satan. Naani, wala lamang sa unalig ditan. Wala may tutumbuk ladtan. Kakargaan da na araramay nipa-nipa. Untubuditan. Singa mangroves kanto. Naani, tabo ng dala sandara iset. And then eventually, siminto ang dala. Kaya riyan ang dala. Diba? Apansin nyo may ibabagan na water pump. Agyo apansin irarata niya ang kakabalag iran na probleman siya kaya singaga na mga iter na drop. Pinaingat to so ilog amay absorbing capacity na bitlan ilog at agtula na yarian kanyan limit wala so danom ya si katutay sakay at sara may singagan napakakadalap tayo tamasyado la may tawagan tayon sedimentation ditan at sararatan niya kailugan Antone siltation anang nangyo may abot na dagom agyo anang nang may layag na ilipante ay nako antong klase raya. Alam mo di man si Mississippi Island. Mississippi Island. Sige lang, samit mo yung mga lay lupa, samit mo yung sip-sip. Sup-sup mo lang namin ingon. Tampiano na mampasimbalo at agkala na ukatan. Sa ikwanan, Manny Zambrano, yayan Alapo at Chicago. Parking discipline starts from the police department. Kwanto, ay, nako. May mismong law enforcer. Si katuni tinira, Manny. Siyempre, si kareman implement. Kareman enforce na sararatay ordinances. Lay.
At si Kara mismo sumambabay ulit, paano tuya? Katutay papalapag ng Manuel Zambrano, si Chicago Boy. Maria Rosa Castres di Tanmet at Taiwan. Estrella Carmelo o Estrella Fernandez dan si Estrella Carmelo. Ray Martin Espinosa di Tan at Makati. Akin atay Perez area tay ilog ditan abay aglatan niya aga adreds kapigan man adreds no 1990 kumula o 1980 kaya mula ken amay late 80s nan drainage tan niya ilog ditan kolay Perez area o pikay taon laman wala tila 2026. So masuluklan na 30 years, di ba? O sa siltation tutan, sedimentation, ang tunirad te arap, nagdakala pispinditan, ya araya suman hamper na flow of water, tatan at sakita niya navigational lane. Akin nagyo pa ukal, irarate pispinditan eh. Sa pinansin nyo, may project na past administration. Ya, makakatulong mo. Nako. Agla na kalat si kayo'y politika. 6 taon nyo ladtan, agkini makamove on. Anto kasi, ipanang yung matahanan, agawa nyo kasi, idlob na 6 taon o 5 taon nyo ladtan. Anto, so ginawa yun. Sige pa ni, atalab alay City Hall, abay bayag la. Di tanay, bali na Kalasyaw, inaayos siya amin, singasatay Rural Health Unit, Barangay Bunlag, sa rehabilitasyon na sa pasilidad tutan at kabyangan na sa may gagamtan niya makapangiter na komportable, tanligtas, environment para sa raratay pasyente na tansaray health workers. Patuloy, LGU Kalasyaw at panayos na saray pasilidad tapyan na siguro ya bawat residente, bawat umbalay at walay access at maayos ya serbisyo abig laman. Atan so gagawaan ng Mayor Patrick Karamat. Namiyutan, rehabilitation, inayos, pinarakip lalamat itan, so Rural Health Unit at Barangay Bunlag. Aliwan sa talambungan. Dakdakil. Gagawin ira. Arum nira na programa. Singatay season long farmer field school integrated program. O integrated nutrient management on corn production. Yasay gagamtantutan at napalawak sukakabatan na saray dumaralos at makabagoy teknolohiya tapyan na siguro suuntalan masagana tan dikalidad yaani sa aktibidad at patunay gagawin na sa LGU Kalasyaw patuloy yaon susuporta, manangaro, tan mangiiter na importansya at saray dumaralos. Mananisya, si Mayor Patrick Karamat, yadyan pampakasil na saray sektor na agrikultura, so pundasyon na ialigwas na balay na Kalasyaw. You see? Dakdakil, gagawin irang klase na programa. Wala ni may kiniradtan niya aray kabyangan ni nasaratay tawag tayod saya amay panag-asikasumot at
Sara may ngipon. May marakop ya ibis, marakop ya akin. Ini dan ira na sararatay pustiso. Ini dan ira na may dental cleaning o mission. Mambagot, libre bagot. Amin iraratan, gagawin. Itan da balay na kalasyaw. Bringing the government, is particularly, especially health. Health. Abig laman. Bringing the government health program at barangay closer to the people. Si katumot itan so idadayaw ng Jojo RP ang kamantaga Santa Barbara sa kwanto duman talaga so balay kalasyaw. No dull moment, walan-walay activities para saray umbalay kuanan na Jojo RP. Yay dadayaw so untanla. Trabaho ng Mayor Patrick Karamat. Okay. Walay report na jay. Good morning, Sir Orly. Wala manayay agawan robbery at Ramsius Kalabyan. Ganun ba? Sige, tatuputang ko at kinan Brother Rocky Basandani ta kayarian tutan su Ramsius. Ditan mismo utul na balay itan. Sa Ikuanan Lawrence, ayay arapan na Region 1 Medical Center nagmalo lalamot ya parking lot and satellite market. Ibabagak lalanti na expired lama ordinance. Araramay 1 week or 1 day ordinance. Non-expired la. Sa may chat at sikatayo ng retired Colonel Gaspar Dakpano sa ikwanto at halos wala ka ng madaanan dito sa pantal-patalan dahil sa mga nakapark na sasakyan kwanto. Tama nga naman yan dahil dumadaan din tayo dyan. Kung hindi kayo magbigayan, wala. Traffic. Laulatan at sa may putek na kulay Coast Guard. Dita kulay Coast Guard. Tandi man kulay parking. Di man kulay Acacia. Going to Acacia. Ay grabe. Di man Coast Guard. Adalang ko, wama may patrol na sa Philippine Coast Guard at arapan na sa may detachment to wala nire akapark iran tricycles walay vulcanizing shop ladman at in park to man so patrol da ay paano to kalanatan mana abutan agtumot kalan tasang kanang nington abalala traffic no akin met law enforcer at that kapoy. Kanyan manrireklamo mutla si retired Colonel Gaspar Dakpanod Satan. Yan na experience siya timot. Ibabagak lalanti 1 day ordinance labat ditan. Nang nyo, pansin nyo, no parking. Kanto, maya no parking signs. Arap na PLDT, ditan kola ay nable, no parking signs tan. Sanagaw, kabuasan to maya akaparking. Waman ni may sign waman ni may sign. Kinargaan dalaman ay W, now parking. Aliwalan, no parking. Good morning, Kagawad Owen. Pero sa iman implement kasi tan, si Barangay Kapitan. Baga-bagaan nyo mo, tiraran. Lanang min pangkukulkula na sana matan, no? Ibagakla namin su lapsis data at gagimira.
5 minutos na batlayin sayan na programa tayo sa ikwanto may konsensya ang mayor ng Kalasyaw, Juan Santiago de la Cruz. Hindi ginagawa niya kasi ang obligasyon niya, ginagawa niya ang trabaho niya. Kung pumupunta man sa barangay, naghahanap ng problema. Kung anong nakita niyang problema, ginagawa niya ng solusyon, binibigyan niya ng solusyon. Hindi yung ibang mayor dyan na naglilibot lang maghahanap ng problema para may panisi sa kalaban sa politika. Wala nang magandang ginawa ng kanyang kalaban sa politika. Siya lang. Good morning myself. Siya lang. Diba, George Yambao? Arate bulilit, no kabayo untitit, libre kayo. Kabayo ulat dyan personal, mansalita, iter ko ay 2 oras ya programa para si kayo. Open sulinya tayo, 0968-677-7070, 0920-954-8473, Tansay DWIC Dagupan, Facebook page Saragyo suntawag nitan. Issue labat sa pantutungtungan ang gapoy personalan. Jomar Mac Landingen. O pinainit mo na ka Edwin. Mainit na yung hito. Ayan. Tayo, ditan Bimale, ditan barangay Vice Mayor Maminta, di man compound to. Wala may pigarang kahon na satay kinditan. Mangkukultur na sa ihito. Ay bali-bali. Ditan Baybay Pulong Norte. Nanang nangyo may abong ditan na Vice Mayor Maminta. May agtugagawon mantatanam na sara may agar woods at ate agar woods balag lamot itan niya pakalmuan tadakil so ginagawad sa atan niya bitlan na agar woods sarag mo na gawaan niya pabango, sarag mong gawaan niya ointment. May walak tuloy may ointment ko yan ang lapo ginawa agar wood aya intersyak ng paring Robert Sison ng sikato Sulima at Taiwan. O itatanong to natantan. Unsabi panaon, mga 5 years to 10 years tan, balag lang kwartatan na ani. Kanyan maisip, visionarya si Vice Mayor Edgar Maminta ditan Bimali. Araraman so hito kinto, cultured hito to. Amay-amay, mananam ang kakabalag singara ulpo. Ulpo na ugaw. Kantabay ko on technical side si Richard Olanday tan si Ka Edwin Inong. Talaranan nyo la so programan Karambola. Itilak milalangula sa balagmin na pisasalamat at sikiran pinablin na dumurengel na sayan na programa tayo. Aray lawas managang tabay. Ya tatalaranan nyo kinabwasan. Ang sabi ni pahabol ni Josephine Magbanwa Diaz, mahay, namnamin nyo yung katas ng purki nyo. Wala kayo karapatan magreklamo dahil yan ang natamo nyo, siya ang binuto nyo. Kanto. Thank you for your prayers. Diyos te agngina po. Tandaan si amigo your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Early in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo